cause de votre incrédulité, leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Parole du Seigneur devant nous. Dans le livre de Matthieu, The book of Matthew, Zambazoloba, the Bible says, Jésus a la parabole. Jesus is talking in parable. Alors, ceux qui ont la foi, He said, if you have faith, lorsque la graine y a sénévé, like a grain of sand, que beaucoup de la montagne est l'eau, montagne est l'eau. you will tell the mountain to be moved. Et and then the rien ne mountain sera will move. impossible. And nothing will be impossible. La graine de sénévé, With a grain, graine de a sénévé, grain of c'est les toutes petites de toutes les graines. is a little seed among all the seeds. Graine de sénévé, The grain of c'est les toutes petites graines de toutes les graines. is the little one among all the grains. Donc, esa graine ya sucre, vraiment ya mukie koleka ba graine nyonso na mukie. Is the little grain from all Mais the na other kati na grains. ye, But within it, aza na puissance he has the power ya kotransporter même ba to montagne. move mountains. Donc, c'est les petites graines de tous les graines. It's the little grain among all the grains. Mais Jésus a solo, Jesus is saying, malgré sa petite, despite his size, mais en elle, but within il y a it, une puissance there's a power qui transporte même des montagnes. that move mountains. Et puis dans ce que ça veut dire, rien ne sera impossible en elle. Impossible for it. Et puis il a expliqué, We explain graine de sénévé, the master seed c'est la foi. is the faith. Bien aimé, rien n'est impossible à foi. Nothing is impossible to faith. Rien ne peut résister à la foi. Nothing can resist to faith. Dans la foi, graine de sénévé, une petite The chose, faith is the master seed. mais à la Never things. capacité à But faire it la has grande the chose. ability to do great things. C'est pourquoi la Bible dit, That's why the Bible says, avec la foi, with faith, nous ferons quoi? what can we do? We're gonna move mountains. Avec la foi, With faith, nous ferons des grandes choses. we can do great things. Le secret de faire des grandes The choses, secret of doing great c'est la foi. is faith. Minimiser pas tout le monde, mais sauf la foi. Neglect everybody but not faith. Et c'est le comportement très terrible. It's terrible. N'a pas ça ôté, et pas que ça la même démon. I'm not gonna lie to you, it's even shaking demons. Le diable a peur devant la foi. The devil is afraid before the faith. L'homme de la foi Man of faith est un homme capable de toutes choses. is able of doing everything. Vous savez, un lot comment côté qu'on a l'impossible, la grâce Nothing de is Dieu. impossible for this master seed. N'a s'appelé au nom de Jésus. I pray in the name of Ce Jesus. que j'ai dit, ma campagne est impossible de la venir à nous. À partir d'aujourd'hui, comme possible. From today, it will be possible. Amen. Le problème, c'est la conscience. The problem is the consciousness. Quand on a la foi consciemment, inconsciemment, c'est deux choses différentes. To have faith consciously and without conscience is two different things. Le combat commence par la conscience, The battle starts with the conscience, par les pensées. through the thoughts. Si déjà tu es déjà abattu, In your thoughts, you're already beaten. nous sommes de ça les mater. Everything you're going to say is not going to happen. Mais ce qui n'a qu'à n'a pas abattu, Within you, you're not beaten. même ici physique, tu ne seras pas abattu. Even on your physical, Si tu ne crois pas, j'appelle David. That's why I'm calling David. La Bible dit dans le combat Goliath, The Bible says in the battle of Goliath, avant d'abord, before Papa Ndakogou he Ndakogou, started fighting, David a solo bara. David said, Alapika, mtu azali na liboso na who is kazi. this man before me? Na kozwa mtu na ye, I will take his head, na kukata ya I mtu. will cut it. Après wana, After that, babandi kokunda. they started fighting. Tangu babundi, As they fought, David a fait ce qu'il avait dit.
David did what he said. Donc, comment a gagné ndenge mususu te? He didn't win it otherwise. Quand ndenge alobaki ke The same way he said, nakozwa ye na kokweyisa ye "I'm taking him na kokata ye mutu his head." kaka ndenge alobaki That's the way kaka he ndenge said, esalemaki. as it happened. Ndenge soki na kati na yo If within you, oza bati te, you are not built up, même ici even if libanda na yo outside, ozala bati te. you're not going to build up. La foi The faith ebandaka d'abord intérieur à mutu. start within, inside you. So bato misusu bazomanifeste la foi na retard. Many people are manifesting faith. Intérieurement na ye de diable na bâtir ye Inside him, the devil is a already combattre defeated. déjà. Already. Est-ce que makambo lobo esalema? What you are saying Est-ce is que going to ça happen. Are you sure? Ozomona boye te, You don't see this. ozomona oyo You te, don't see that. omona problème oyo You don't te, see this problem. omona ne oyo You te, don't see this omona yet. situation oyo te. Situation. Déjà faut ne koma bati. Already your faith is defeated. Lorsque on va voir As you are saying, on it, va quand tika on you va. are just saying for the sake of saying it. Ozolo bango, ozolo de pas, donc faut ne You are pas already pas. like a Et scrap. c'est d'être You neutralisé. are already Et neutralized. comme le vol à boy à compare. It's like a dog. Comment on peut jouer? It's like a dog. Et comment on nyoka jouer? A toy, a puppy that is a toy. On nyoka jouer. Et ne pas déjà. You already scrap. La foi. Faith. Rien n'était possible. La Bible dit rien ne sera The Bible says impossible nothing will be possible à quel de ses neveux. with the master seed. Dans le livre, il y a Jean. Let's read the book of John. Livre, il y a Jean. John. Dans le livre, il y a Jean. Jean chapitre 11. John chapter 11. Jean chapitre 11. John chapter 11. À partir de 22e. Verse 22. I read in English, John chapter 11, verse 22. But I know that even now, God will give you whatever you ask. C'est là. Anglais, il y a un peu c'est un cas français pour tout qui facile. Okay. John chapter 11, verse 22 in French. Jean chapitre 11. 11, verset 22. La Bible nous dit ceci. Et maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Qui donne? Verset 23. Qui l'avait cité? Verse 23. 27. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra plus jamais. Vois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Verset. C'est la verset, c'est la verset. Ok, anglais rapidement. English. John chapter 11, verse 22, I read in the name of Jesus. Amen. But I know that even now God will give you whatever you're asking for. Verse 23, your brother will rise to life. Jesus told her, verse 24, I know, she replied, that he will rise to life on the last day. Verse 25, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Those who, as I continue, Verset. okay. 26. And all who live and believe in me will never die. Do you believe this? Verse 27. Yes, Lord, she answered. I do believe that you are the Messiah, the Son of God, who was to come into the world. Word of God. Oh, Seigneur, écoutez. Dans le livre de Jean, The book of John. la Bible dit quelque chose. Bible says something. Jésus, Jesus, Marthe, à qui combien à Jésus? Mark came to call Jesus. À qui combien à Jésus? Sur le terrain, on a évangélie. If you read from the beginning, Na évangélie à partir de 1 2. Matthew 8, Yeah. John chapter 1, verse 7.
John chapter 11, I start from verse 1. Il y avait un homme malade, Lazare, de Bethanie, village de Marie, de Marc, sa sœur. C'était cette Marie qui oignait le Seigneur et qui lui essuyait les pieds avec des cheveux. Et c'était ton frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. The book of John at the beginning, Il y a des choses. there were two things. La Bible dit, The Bible says, avant même à Jésus, before they called Jesus, ils ont présenté d'abord they are presenting first famille à Lazare. the family of Lazarus, Mais ils ont présenté un mot par qui? but they are introducing it through, Ils ont présenté un mot par Marie. introducing it through Mary. Pourquoi par Marie? Why through Mary? La Bible dit Bible says Marie Mary, parce que because après qui Jésus m'a n'a pas has fait. wiped the feet of Jesus with perfume. Donc famille oyo That family, bato benga Jésus bato misaye they are calling Jesus the et la famille à Marie oyo apangusa qui makolo n'a pas fait. family of Mary that C'est-à-dire que wiped your ce feet que with Marie perfume. avait fait Meaning what Mary has done, etikali référence à famille. made a reference in the family. Nasambeli au nom de Praise the Jésus. name of Jesus. Samba sala eloko moko na Let vida. God do something Et in your comment life. référence à That will famille na become bino. a reference in your family. C'est pour ça que vous comprenez. I don't know if you understand. Ye basala ka référence na famille na bino ke famille wana ya banike soza na ndumba wana. They only do reference to the family of that sister that is a prostitute. Mais kasi famille wana te ya bagelo oza kulu na The wana. family of that man that is a hooligan. Ne référence famille na bino. That's the reference of your family. Mais yo ka référence ya famille ya Listen balasa. to the reference Parce que Marc Lazarus' avait fait family. pour Dieu. According to what Mark Et tu as dit référence dans la famille là-bas. it became a C'est ça ce reference. que Dieu va faire. That's what God is going to do in your life. Amen. Amen. Marc azali eloko moko boye. Mark has done something. Zamba yebishe yebisi Marc. Jesus has told Mark, Abinama Marie. he said to Ozi Mary, yebisi Marie. Jesus told Mary, Eloko yo salinga oyo. what you've done today, Oyambi mosu kolinga bakola you parfait. have welcomed me and wiped my feet with perfume. Yeba ke à chaque You fois must know that every time bakolobaka lisolo ya we are Bible. talking about the things of the Bible, Bakolobelaka pe lisolo na we yo. will also speak Na about sambeli you. au nom de Jésus. Zamba ke mokine lobela histoire na yo. Mokine lobela histoire na yo. Soki balobelaka lisolo na yo lobasi. Echange parti ya lelo. Bako bakoma lisolo na ndenge So malamu. that they can talk about the story in a good way. Le seul moto akoshantie lisolo na monoko ya Only bantu. Jesus who can change your story in people. Écoutez Yoka. Listen, Yoka. Va présenter Jésus. they are presenting Jesus. Lazare. They say, Lazarus that you love. Là où il y a l'amour, When is love? Dieu est faible. God is weak. Kasi bolingo erandaka yo ni faible. You think the love is only weak on your side. Kasi bolingo erandaka You see, it's only you that is weak when it comes to love. Even God Himself, the owner of love. Parce que Dieu n'a pas l'amour, God doesn't have mais love. Dieu est amour. God is love. So ye moko bolingo. Himself, the Et c'est love. là qu'il négative. How does He? Sauf que nous les coachons dans les commissions faibles. If love Yo enters kasi you, it même makes na ba you weak. bolinga kwani. You know why I'm afraid to love? Nalobaka I mpo. always say it. Na ye mindiri na I lingaka. know the way I love. Naka faible. I'm weak. Bolingo. C'est naka faible. Love makes me weak. Yo na kote pas ça vous le vous non So non why pas. passes taking time? Moi si mususu. Because I'm afraid. Ya muna kiasi. Someone, a woman, Oh, na see. yo yeni mana nakusaka na ina So I can play with him, I can use him. ya muna lingaka bato oyo basakana na mutu te na nsima ya bolingo. That's why I don't like people But my who use babe, my people cousin. behind love. My babe, my cousin. Wicked people. Alinga bato mutu na I vi. don't like those people in my life. Kalinga sakana no cause ya They faiblesse. come to play with you, take advantage of you because of the weakness of love. Parce que l'amour tue. Because love kills. Si on imitait Jésus à pouvoir If you don't accept Jesus has died because of love. Si l'amour a tué Jésus, à If the love has killed Jesus, what about us? donc, babi qui Lazare au lingaka.
They say Lazarus that you love. Lazare olingaka. Lazarus that you love. Somoni mutu moko boye. If you see somebody, Bolingo lebelaki rien. love doesn't mean anything to you. Tika yo osufri. Living, you will suffer. Osufri. You will suffer. Mwanda kwa obona bolingo. A person that's like a robot in love, Osufri. you will suffer. Mais si Jésus qui le dit mutu boya. They say Lazare They say, olingaka. no, the Lazarus that you Lazare love. olingaka. Lazarus that you love. Et Jésus a eu pour toi avancer. And Jesus came. Lorsque Jésus a eu, When Jesus came, lorsque Jésus a eu, when he came, Marthe a eu ici Jésus. Martha he said to Avec Jesus, les choses à la he kawa, said, if you were here, mais Lazare était cassé quoi? Lazarus was supposed to resurrect. Première The chose. first thing. Deuxième chose, a dit Jésus. Second thing he told Jesus, Mais Naïmi qui a bossé quoi? I know that he Na will mukolo ya rise suka. at the end of the time. Tu sais ébicier. Jesus told him, Mukolo ya suka wana. the last days, Ndengai. it's me. C'est-à-dire, It means Marthe Martha a toujours la Jésus is talking to la Jesus future. in the future. Mais pourtant, But Jésus, Jesus, futur na biso, our future, est à présent na ye. is present. C'est-à-dire que même, Jesus quand on says, attend, I am c'est-à-dire here. la foi It means faith n'est pas yesterday. is not yesterday. La foi Faith n'est pas demain. is not Mais tomorrow. la foi c'est aujourd'hui. Faith is C'est today. pourquoi la Bible dit That's ceci. why the Bible Il says est le même. he is the same. Hier, Yesterday, aujourd'hui, today, éternellement, voilà, c'est l'enlèvement. and Donc eternally après is aujourd'hui, resurrection. But c'est l'enlèvement. C'est-à-dire que la foi, c'est faith aujourd'hui. is today. La foi n'est pas demain. Faith is not tomorrow. Jésus a dit quelque chose. Jesus says something. A dit quelque chose. He says something. Alors, il a Marthe. He said to Martha, Mutu oyo azala kondima. a person with faith Akufaka te. doesn't die. Ata kwa. A person with faith Akufa te. doesn't die. Mais ata pe soka akufi. Even if he dies, Comment te ngebi sote? you see that you are confusing us. Mutu azala foi. A person who has faith Akufaka te. doesn't die. Tu vois biso sike ata And he akufi. also say, even if he dies, Ah. Ndino dike mutu akufa te. how can you say someone Can you with faith doesn't say- die? And I the don't person know doesn't what say, you even if he dies. Comment dike all ba il pense You que can oui. see what you say before already fallen. Ya mo Bible. That's why Bata na Bible, mona français te. you don't read it in English. Bata na mona anglais You te. don't read it in English. Bata na mona chiyuba You te. don't read it in your mother tongue. Bata na mona ki grec te. You don't read it in Greek. Bible. Bible. Abi mutu azala foi. A person with faith Akufaka te. doesn't die. Mais ata soki akufi. But even if he dies, Akose quoi? he will rise. Ok, merci. Okay, La révélation, the revelation, la mort, the death ils ont sommeil. is the sleep. Bakemeka Jésus. They call Jesus. Baby c'est que Lazare a They akufi. say, Lazarus is Ah, je suis pas côté. dying. They say, no, Lazare alali. he's sleeping. Non, qui est pour la moussaï. I'm going to wake him up. C'est-à-dire, It means un homme de la foi. a man of faith, Liwa pour naïe est à la boumi. death is like sleeping. Un homme de la foi ne meurt jamais. A man of faith doesn't die. Il peut dormir, He can sleep, mais il ne peut jamais mourir. but he can never die. Il ne peut jamais. C'est pourquoi Jésus a dit, That's why Jesus said, montre à la foi. person with faith Akufaka te. doesn't die. Mais atape soki akufi. Even if he dies, C'est que kokufa ya mibale Jésus the azoloba. second death that Jesus is talking about is sleeping. Eza premier. Is sleeping. Talking about sleep. Un homme de la foi. A man of faith doesn't die. C'est pourquoi, That's why dans le livre Actes chapitre in the 2, book of Acts chapter je 2, crois verset 24, I believe verse la 24, Bible dit ceci. the Bible says this. Tournons rapidement, Actes I chapitre read 2. it quickly. Actes chapitre 2, je crois 24. Verse 24. Actes chapitre 2, je crois 24. Acts chapter 2, verse 24. Actes chapitre 2, je crois 24. Acts chapter 2, Non, non, suis. verse 24. Acts chapter 2, verse 24. Acts chapitre 2, verset 24. Bible dit, oh, version anglaise. Ok, soit en français. Français, non, on attend rapidement. Français, non, non, c'est français, à côté rapidement. Ok, Acts chapitre 2, verset 24. Dieu
l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. La Bible dit ceci. C'est Bible says this, pourquoi that's why Dieu l'avait God ressuscité resurrected him parmi les morts. among the dead. A délié la bandelette de la mort. God is removing from Parce him que c'est là qui est because it was impossible impossible à la retenir par ça. to be returned by him. C'est-à-dire qu'un homme de la foi, It's a man of faith. et qui peut arriver, It can happen au coup d'année n'a pas lié, that to meet Il y a famille. the bondage of family, au coup d'année n'a pas lié à célibat, the bondage of au coup d'année sickness, n'a pas lié à ma problème. come across the Mais bondage comme of tu as la foi, as you have faith, les liens wana those boundaries sera incapable de te retenir. unable to return you. C'est pourquoi la mort, That's why death il faut qu'il faut retenir mon temps dans la foi. cannot keep a person. Mais in pour toi faith. dans la foi, But a person with la faith, mort ne peut jamais le retenir. death cannot keep it. C'est pourquoi Jésus, That's why Jesus la mort, Death. il va quitter pour retenir Jésus. will not return Jesus. Tu sais pourquoi Jésus était ressuscité? Do you know why Jesus was resurrected? Parce que Jésus Because Jesus était une femme. was a woman. Parce que, Because dans la révélation, in the revelation, la mort était destinée pour les hommes. death was reserved for men. Son dignité n'a pas dit Pharaon. If you don't believe our Dans Exode chapitre 1, the book of La Bible Exodus dit ceci. chapter 1, the Bible says, Pharaon a lobby. Pharaoh says, Pharaon a donc prophétisé. Pharaoh is prophesying, A lobby boy. says this, Soki bana mibali babotami. if there are males that are Bokoma born, bango. kill them. Mais soki ya mwasi If it's a woman abotami who's born, botika Moïse. God is saying more to Bokoma balanyo nyonso. he must kill Tout à l'heure, Exode chapitre 12, verset 5. Zapasunga. Oko pama moto loba. Zapasunga. Ni iyo tanga mingi kolekanga. I know Oza na that profession. God Kati is kuna mingi. more than me. Exode 12. Exodus chapter 12, Exode 12, chapitre 5. verse 5. Chapter 5. Exode 12, verset 5. Chapter 12, verse 5. Is that the midnight place? J'ai le nom du Seigneur. Amen. Amen. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé, d'un an, Un agneau sans défaut qui. mâle, âgé. Donc, ça peut pas pour nous, He said if you want to kill the lamb, the male lamb, ça dit, à confirmer prophétie. so you confirm Il y a the Pharaon. prophecy of Pharaoh. Dans Exode chapitre 1. Exodus chapter Pharaon a 1. beaucoup de temps déjà. Pharaoh is prophesying to Et dans Exode chapitre 12, Exodus chapter Zambé 12. a visité Moïse. God is A confirmé le message Joana. Pour confirming moi, nous, the lamb, the male lamb, la mort death a été destinée pour un homme. was this time for them. C'est là. Lorsque Jésus est When Jesus came, dans le livre de Matthieu chapitre, je crois entre Matthieu et Marc chapitre 5, the book of la Bible dit, Jairus a convaincu Jésus. Jairus is called Jesus. La Bible dit que moi, je n'ai pas de He said, my daughter, my son is sick at home. Alors dit, ma fille My daughter. est à la maison à Zobela. He said, my daughter is at home, is sick. Bakena Jésus. They went to Jesus. Lorsque Bakei, When they came, Bakuchi mwana akufaidia. they said they saw that daughter has died. Et tant que Jésus a commis à kutu na ndaki bazolela. When Jesus came and saw the people at Akuta watu bazobeta muziki. and saw people playing music, Jésus abimisi bango nyonso. Jesus took them out. Libanda. Outside. Lorsque abimisi bango, And he took them out. azwi kaka 3 disciples. He only took 3 disciples. Azwi na mama ya azwi na mwasi ya Jairus na Jairus. He took the wife of Jairus. Partez combien de personnes? 5 people. Ah, pas écrit. Là, tu as béni l'église, c'est pas ça le grâce. Amen. Nous avons ça le grâce. Amen. Nous avons ça le grâce. Amen.
Dans la banque, tu as combien? 5. Jésus a vu 3 disciples. Et puis a vu Jairus. A vu moi c'est Jairus. Parce que combien? 5. Donc Jésus a vu contre 5 personnes. Mais après contre la bango, a BBC bateau zaki na kati. Bateau zaki na kati. Parce que qui est impossible. Il y a pour apporter la vie. Na moi na Jairus ou akufaki. Est-ce que vous comprenez que Jésus, lorsqu'il prophète Ignonso, parce qu'il est place, vous comprenez que l'ancienne alliance, et c'est là qu'il y a un prophète de mon côté, c'est là qu'il est capable d'accomplir sa vie dans le peuple. Lorsque Jésus a côté, c'est tous les prophètes de l'Ancien Testament. Lorsque Jésus a vu 5 personnes, chiffre 5, c'est chiffre de la grâce. C'est pourquoi la Bible dit, la loi a été venue par Moïse, mais la grâce a venu par Jésus. Donc lorsque Jésus a quota, il y a 5 personnes, et les 5 personnes, c'est chiffre des 5 ministères. C'est-à-dire, Zambazo Kota, na sacerdoce royal, na sacerdoce yasika, sacerdoce royal porté vie, na samedi au nom de Jésus. Bateau tout va être incapable, il y a pour porter vie na vie na yo, il y a pour porter solution à problème na yo. Samba banda kolongo la bango un à un, à partir de la vie na yo. Bateau va être capable, il y a pour porter ma solution, il y a un problème de l'amour. Amen. Je les reçois. Look at yourself. Do I have people who are able to bring solution to my problem? Tu marches avec des qui? Who are you walking? Tu es entouré avec des qui? Who are you surrounded with? Tu es assis avec des qui? Who are you sitting with? Avec des qui? Lorsque je suis venu, When si Jesus tu came, dors, told qui est moi, Jairus that your son, your daughter is sleeping. When Jesus came, pourquoi la Moussa qui? why you raised that girl? La Moussa qui pourquoi? You raised the girl Parce que because il était une femme, she was il a, était une fille. she was a daughter. C'est-à-dire que pour maman, Because it's que written, moi c'est beaucoup fatigué. a woman will not die. Mtu ufa kufa, The person that's supposed to isa die mubali. is the man. Ya mwisho zitabadaliye. That's why Jesus, when he Anobite, said, alali. he's sleeping. La Bible dit, The Bible says, Jésus alamushiye. Jesus raised them. Ayabishe la muka. He said, Ngai "Yes, ndiye fona kufa na place na yo. I'm the one supposed to die on your behalf. Parce que moi, Because me, je suis un homme. I'm a man. Ngai ndiye fona kufa I'm the one supposed to die na place na yo. on your behalf. C'est pourquoi That's why avant Jésus, before Jesus, unalobaki Jésus I said Jesus na révélation, in the Revelation elle est aussi une femme. is also a woman. Azebi ça les enfants d'Israël. He's telling the people of Na Israel, bandaki koluka. I was speaking Na batela bino lokola susu. to keep you Na sema bakuna ngai. that the chicken C'est-à-dire que under my wings. Ada prophétiser, He was Ada prophesying mama, that is the Ada man, mwasi. is the woman. Mais lorsque komi But when it mama comes okufa, to the time of dying, tuba ke na ye na koa. taken to the cross, La the Bible dit ceci. Bible says Je crois que this. c'est Pilate. I believe this was Lorsque le pas que na Jésus as we're taking a présenté, presented, a nini, he said, voici l'homme. look at the man. C'est-à-dire, Means lorsque avec na koa, as he was akende comme l'homme, he's going as pour a akende kokufa. to go and die. Mais la Bible And dit, the Bible says, comme à partir à mwasi, as there's a woman c'est pourquoi inside, résister à qui? that's why he Parce que c'est là qu'il est possible because it was impossible que moi la mwasi akufa. for a woman to die. Donc akufi lokola mobali, Die like a man. mais asekwi lokola He mwasi. rose like a woman. Yango mutu ana foi To a person with faith. akufa jamais. Aza Amen. éternel. Amen. Hosanna. Aza éternel. Eternal. Donc rien n'était possible Nothing is impossible. à graine de s'élever. A Yes. master seed. C'est pourquoi That's why Adam Adam azalaki mwasi mobali. was a man and a woman. Oui, oui. Adam azalaki mwasi mobali. Adam was a man and a woman. Eva vivant avec.
Where evil is coming from? Na yango abota Eve. Who gave birth to Eve? Omoni ke You can see omoni ke nini oyo ibada la Bible. Mabika moni. Bika moni Polyvalent. nini oyo césarienne. Oh, Caesar. Omoni ke ibada la Bible. Caesar starts in the Bible. Mutali boso abota. The first person who gave birth through Caesar. On dit maté eza adati. It's Adam. Ada pa kutseni ba formula yeti. They had to Césarienne operate, la kisiri. open his ribs. Ba formula c'est pas ça. That is Caesar. Na hivi eza makasi. I know it's C'est ça qu'on s'appelle sur grâce. God grant us grace. Donc Adam Adam ali na parti moja mubali. had a Parti woman moja side mwasi. and a man's side. C'est-à-dire parti mubali The na man's parti side mwasi. and the woman's side. Shiza liboye. Jesus says, Mtoto na fua the person of faith akufa te. will not die. Wana parti mwasi. That's the woman's Ya side. mibala lobi soki Second thing akufi he said, even if he dies, akuse he kwa will rise. parti mwasi. That's the woman's side. C'est pourquoi That's why Moïse, Moses, la Bible dit ceci, Bible says, dans Exode, the book of Pharaon a Exodus, dit, Pharaoh baboma, bana mibali, was killed, mais batika, male child, bana basi. and leave Si on voit young l'homme, children. si on voit If l'homme, you look at the man, on voit la you force. see the strength. La force, The strength c'est la richesse. is the wealth. C'est-à-dire, Means na yango azolinga, who will accept, akoma richesse na yo, who want to otikala accept faible na vie. your wealth, and so that you can remain weak in life. Na. La Bible dit que l'euro The Bible says the dome, ezali petit the éclairage, little light, mais qui annonce une grande lumière. that announce the great. C'est ça les graines de s'élever. That is the master. Les graines de s'élever, qui That mwana yo alali. your son, your daughter is sleeping. Tangu Jésus aye. When Jesus came, Pourquoi alamusaki ye? why you raised that girl? Alamusaki ye pourquoi? You raised the girl Parce que because il était une femme, she was a il woman. était une fille. She was a daughter. C'est-à-dire que girl. pour maman, Because it's que written, moi c'est beaucoup faté. a woman will not Mtu die. ufa kufa, The person that's supposed to eza die mobali. is the man. Yango Jésus tabatali ye. That's why Jesus, when he Alobi te, said, alali. he's sleeping. La Bible dit, The Bible says, Jésus alamushi ye. Jesus raised them. Ayebisi elamuka. He said, Ngai "Yes, nde fona kufa na place na yo. I'm the one supposed to die on your behalf. Parce que moi, Because me, je suis un homme. I am a man. Ngai nde fona kufa I'm the one supposed to die na place na yo. on your behalf. C'est pourquoi, That's why avant Jésus, before on Jesus, a lobaki Jésus I said Jesus na révélation, in the Revelation elle est aussi une femme. is also a woman. Azobisa les enfants d'Israël. He's telling the people of Na Israel, bandaki koluka. I was speaking Na batela bino lokola susu. to keep you Na sema batu na ngai. like the chicken C'est-à-dire que under my wings. Ada prophétiser, It was Ada prophesied mama, that is the Ada man, mwasi. is the woman. Mais lorsque komi But when it moma comes kokufa, the time of dying, tubaki na ye na koa. take him to the cross. La The Bible dit ceci. Bible says Je crois que this. c'est Pilate. I believe this was Lorsque le Pilatus. baki na Jésus As they were taking a him to the présenté, cross, he presented, alobi nini? he said, Voici l'homme. look at the man. C'est-à-dire, Means, lorsque azokende koa, as he was aokende comme l'homme, he's going as po akende kokufa. to go and die. Mais la Bible dit, The Bible says, comme aza na parti ya bomwasi, as there's a woman c'est pourquoi inside, ressuscitaki. that's why he rose. Parce que ezalaki impossible Because it was impossible ke mwana mwasi akufa. for a woman to die. Donc akufi lokola mobali, Die like a man. mais asekwi lokola He mwasi. rose like a woman. Yango moto ana foi So a person with faith akufa jamais. Aza Amen. éternel. Amen. Hosanna. Aza éternel. is eternal. Donc rien n'était possible Nothing is impossible. à graine de s'élever. A Yes. master seed. C'est pourquoi That's why Adam Adam azalaki mwasi mobali. was a man and a woman. Oui, oui. Adam azalaki mwasi mobali. Adam was a man and a woman.
Eva bimabi. Where Eve is coming from? Na yango abota Eve. Who gave birth to Eve? Omonike You can see. omonike nini oyo ibadala Bible. Mabinga moni. Binga moni Polyvalent. nini oyo Césarien. Oh, Caesar. Omonike ibadala Bible. Caesar starts reading the Bible. Mutani boso abota. The first person who gave birth through Caesar. Ondima te eza adati. It's Adam. Ada pa kuteni bafungula eti. They had to Césarien de la operate, kisiri. open his ribs. Bafungula o, c'est pas ça. That is Caesar. Nayebi eza makasi. I know it's Eza kosala biso grâce. God grant us grace. Donc Adam And ali na parti mwa za mobali. I had the Parti woman mwa za side mwasi. and the men's side. C'est-à-dire parti mobali The na men's parti side, mwasi. the woman's side. Shiza liboye. Jesus says, Mtu ana fua the person of faith akufa te. will not die. Wana parti mwasi. That's the woman's side. Yami bala lobi. Soki The second thing akufi. is that even if it dies, Akusekwa. it will rise. Parti mwasi. That's the woman's side. C'est pourquoi That's why Moïse Moses, a dit ceci Bible says, na Exode. the book of Pharaon a Exodus, vu Pharaoh baboma bana mibali was killed me batika a male child bana basi. and leave Si on voit young l'homme, children. si on voit If l'homme, you look at the man, on voit la you force. see the strength. La force, The strength c'est la richesse. is the wealth. C'est-à-dire, It means na yango azolinga who will accept, akoma richesse na yo who want to otikala accept faible na vie. your wealth, and so that you can remain weak in life. Na. Lebi ke loro The Bible says the dome, ezali petit the éclairage, little light, mais qui annonce une grande that lumière. announce the great C'est ça les light. graines de s'élever. That is the master. Les graines de s'élever, Little light, mais all en little elle, light, but il y a la within it, capacité he has the de ability déplacer des montagnes. moving mountains. Et la Bible dit, Bible says rien ne sera impossible en elle. nothing will be impossible. Bien aimé, la foi, Faith et ça on te bengaka, is what we call un grand homme a big man dans un petit corps. and little Oh. boy. Ndeyo. That is Euh, Nous sommes au point d'amour. Amen. En réalité, In reality, au monde on a petite. you are, Mais you en look like vérité, you're tu es small, grand. but truly speaking, you are big. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, That's why the ce Bible qui est says, en nous, what is in me et quoi? Et plus This fort. is in you. This is in you. It's in us. Et plus fort. And before, it's in Ils ont dit qu'à avoir conscience. you. It's about consciousness. La foi Faith. peut opérer, To ça n'a operate, conscience dans you nous. must have that conscience. Ça n'a conscience dans You nous. must have that conscience. C'est une petite chose. It's a little thing, Mais en nous, and within it, à des grandes choses. yes. Si tu veux faire des grandes choses dans la You want vie, to do big things. première chose que tu as besoin, c'est la foi. It's the faith. Amen. Car avec la foi, Because with faith, tu feras des exploits. you do Amen. great Il est maintenant ça. miracles. Sometimes